So what's up guys? So today pupunta tayo ng range biglaan. So magpa-practice kami ng movements, baka si Bonbon lang yung kasama ko. So tara. So nandito na ako sa range. Baba ako ng mga gamit habang hinihintay ko mga kasama ko. Pero tingin ko si Bonbon lang ang makakapunta dito ngayon. So isa-isahin ko. So marami akong dala. Mag-isa lang ako pero marami akong dala. So mamaya. So mag-isa lang ako dito sa range. Pero ang dami kong dala oh. Ako lang may dala niyan. Yung PCC. Mini rifle, ammunition ng PCC, ammunition ng mini rifle, magazine pouches ng mga kwan. So ayusin ko muna tong itong gagamitin namin. Kita lagi pas si mata ngamang neutralize lagot di fight. Jadi pakite. Yun. Mau taray mo. Yun. Yun. Mereka, i-correcta di takder mo nga talaga. Hanggang na yun nakakastoy. Stoy. Tapos tumaraya. Nag-fit together ka. No addayo. Hana, tuy ka na eh. No starting position ka, kadwan ng starting position. Fit together latta. Basta, dedeto yung linya ko man niya. Kasta or kastoy. Lata, ipestom. Deta, takalatan. Tapos pestom. Kasta. Yun ang puto ka. Saka kasi data. Makamukan ton. Noon niya ti paka-komportable mas lang nakakasta kanya. Mabal mi nga pip ko na ako kasi ka or pip balik kasi ka. Mabal mi pip nakatader ka lang. Kasi ano ko pa advantage kung kasi buwan pa lang. Ayan. Anger ka kan. No asideg lang titarayem. Okay lang di ba? Pip ko na ping mo na ya. No asideg lang titarayem isla mateta lang. Okay lang nga naka-game ka ganito ko. Walam lang. Imnod dayo. So di sorry magsinglehanin ngay kasi sila pistol or ano pamukan ton. Ore sa pamisa ta subli on di driver. Kita lang no so accurate. Okay. Come on. Load and make ready. Are you ready? Ready. Stand by. Yun. Nice. If you're finished, unload. Show clear. Hammer down. Holster. Yan. Muscle up. Load and make ready. Ready. Are you ready? Ready. Stand by. You're finished, unload. Show clear. Hammer down. Yun. Are you ready? Ready. Stand by. You're finished, unload. Show clear. Hammer down. Okay.
Make load and get ready. Are you ready? Ready? Stand by. Ang lilawin na kajiinit yan, tikoy. Make load and get ready. Stand by. Okay. Good tune. Kitang payo mo pigi ka man. Dahil patingan, manay patingan kabilong di man dyan. Na. Patingan, pantog. Ito. Okay. So tapos na kami mag-drills. So uwi na kami. So next week na lang.